السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء, نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la correction de contrôle 3, semestre 2, mathématiques, deuxième année collège BIOF. On commence par l'exercice numéro 1, soit le tableau de proportionnalité suivant. Y12 moins 6b, x égale à 2 1 tiers. 1. Le coefficient de proportionnalité k égale y sur x égale moins 6 sur 2 égale moins 3. Deuxième question, calculer a et b. 12 ou bien a sur 2 égale 2 sur moins 6. Ou bien, ممكن نديرو 12 sur a égale moins 6 sur 2. C'est la même chose. إذا غادي نلقاو a égale 2 fois 12 divisé par moins 6 égale 24 sur moins 6 égale moins 4. B, on fait la même chose. B égale moins 6 fois 1 tiers divisé par 2 égale moins 2 sur 2 égale moins 1. Troisième question, délibérer que A moins 4B est égal à 0. On va remplacer A par sa valeur et aussi B par sa valeur. On trouve que moins 4 moins 4 fois moins 1 égale moins 4 plus 4 égale 0. Voilà, on passe à l'exercice numéro 2. Une tenue de sport porte à une étiquette annonçant une réduction de 40%, sachant que le prix de la tenue avant la réduction est 220 dirhams. 120 dirhams, yani 120 dirhams. La valeur de la réduction, yani 120 dirhams كتعطينا 100%. غادي نشوفوا x en dirhams كيعطينا 40%. إذا la règle de 3 c'est la même chose. إذا x كيساوي 40 fois 120 divisé par 100 كيعطينا 48 dirhams. Alors, deuxième question, le prix de la tenue après la réduction. إذا غادي نديرو le prix هو 120, غادي نحيدو من la réduction اللي هو 48 درهم, غادي نلقاو 72 درهم. إذا على بورتي 72 درهم, يعني ماشي شي حاجة بزاف. On passe à l'exercice numéro 3. Voilà, l'exercice numéro 3. Calculer les nombres suivants. Donner une écriture sans radical. يعني بدون جذر. Développer et réduire. Voilà. 3 plus racine 3 sur tout au carré. 5 moins 2 racine 3 le tout au carré. Ce sont des identités remarquables ou bien des égalités remarquables. Voilà. 1, A égale racine de 32 fois racine de 2. إذا جذر A fois جذر B تساوي جذر AB اللي هي racine ديال 32 fois 2 égale racine de 64 c'est 8, يعني 8 au carré. le carré كيمشي مع الرacine وكتبقى لنا 8. B, racine de 36 plus 64 égale racine de 100. 100 c'est 10 au carré, يعني كتبقى لنا 10. racine A au carré تساوي A. Deuxièmement, développer et réduire. 3 plus racine de 3 au carré, يعني sous la forme de l'identité remarquable A plus B le tout au carré.
égale a au carré plus 2ab plus b au carré, 3 au carré plus 2 fois 3 fois racine de 3 plus racine de 3 au carré, 3 au carré qui atteint 9 plus 2 fois 3 égale 6, racine de 3 plus 3 au carré c'est 3. عندنا 9 plus 3 حيتاش ما فيهاش الجذر غنجمعو هادي مع هادي غتعطينا racine غتعطينا 12 plus 6 racine 3. 5 moins 2 racine 3 le tout au carré égale 5 au carré moins 2 fois 5 plus 2 racine 3 plus 2 racine 3 le tout au carré. إذا هذه على شكل a moins b le tout au carré كتعطينا a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors on fait la même chose et on trouve à la fin égale 25 moins 20 racine 3 plus 12. إذا غادي نجمعو 25 مع 12 غتعطينا 37 moins 20 racine 3. Troisièmement, écrire sous la forme a fois b, racine de b. 2 racine 5 plus racine de 20 moins 3 racine de 45. إذا يعني a هو 2 و b هو racine de 5. إذا هذه هي l'écriture اللي غادي على هذا الشكل هذا sous la forme de a racine de b. Alors 2 racine 5 plus 20 il y a 4 fois 5 moins 3 45 c'est 9 fois 5 إيكال. إذا ديما تنردو على واحد شكل واحد العدد اللي ممكن نكتبوه أس 2. إذا هاد 9 ممكن هي 3 أس 2، هاد 4 هي 2 أس 2. واش غادي نخرجوها من الجذر كنديروها أس 2 غادي تبقى لينا هنايا 2 راسين 5 بلس هاد 4 غتخرج بجوج من الجذر غتعطينا 2 راسين 5 هي هادي. هاد 9 غتخرج من هاد الجذر هذا ب3 إذا غتعطينا موان 3 fois 3 racine de 5. إذا 2 racine 5 plus 2 racine de 5 moins 9 يعني moins 3 fois 3 يعني moins 9 racine de 5. إذا on factorise par racine de 5. 2 plus 2 moins 9 fois racine de 5 غادي نلقاو 4 moins 9 هي moins 5 racine de 5. إذا A égale moins 5 ou B égale 5. On passe à l'exercice numéro 4. On appelle X le nombre de litres pour parcourir Y km. Exprimer Y en fonction de X. Alors, 5 litres pour 100 km et X litres pour Y km. إذا هنا كاين واحد التناسبية وبالتالي ممكن نحددو Y fois 5 litres égale X litres fois 100 km. وغادي نحددو Y يعني on divise par 5 litres et on simplifie par le litre. Donc enfin 100 divisé par 5 égale 20 fois x. Y égale 20 fois x. C'est-à-dire la fonction de y en fonction de x. B. Représenter graphiquement cette situation de proportionnalité en prenant en abscisse 1 cm pour 20 km et en ordonnée 1 cm pour 2 litres d'essence. إذا l'axe des abscisses هو هذا، l'axe des ordonnées هو هذا العمودي، l'axe des ordonnées وهذا الأفقي l'axe des abscisses. وغادي نلقاو هاد الدالة اللي هي c'est une fonction
linéaire. C'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. يعني هناك تناسبية أو تناسب اضطرادي يعني proportionnel entre la distance et la quantité d'essence en litres. C'est le nombre de litres d'essence nécessaire pour faire 120 km. إذا غادي نجيو لهنايا 120 km. غادي نديرو la projection orthogonale sur la droite وغادي نديرو l'intersection. On fait la projection sur l'axe des ordonnées. On trouve que 6 litres nécessaires pour parcourir 120 km. Le nombre de kilomètres que la voiture peut parcourir avec 4 litres d'essence. إذا غادي نجيو لهنا عاوتاني l'axe des ordonnées 4 litres. نديرو la projection وغادي نلقاو 80 km. On passe à l'exercice numéro 5. Voilà. Statistique. Voilà l'exercice. Le diagramme suivant représente les notes de français des élèves d'une classe. إذا في l'axe des ordonnées كنلقاو le nombre des élèves وهنا تلقاو la note. إذا باش نعرفوا العدد ديال التلاميذ le nombre d'élèves dans la classe عندنا la note 8 يعني جوج تلاميذ حصلوا على 8. تعود la note 9 حصلوا على 4 تلاميذ. إذا دابا عندنا 2 plus 4 10 la note 10 حصلوا عليها 6. إذا دابا عندنا 2 زائد 4 زائد 6 يعني 12 تلميذ. لا نوت 12 حصلوا عليها 8. إذا 12 زيد ليها 8 هي 20. لا نوت 14 حصلوا عليها 4 ديال التلاميذ دونك 24. لا نوت 16 حصلوا عليها 2 ديال التلاميذ هي 26. ولا نوت 18 حصل عليها 1 تلميذ يعني 27. إذا كاين لو نومبر ديال دو سيت كلاس دونك هنا 27. إذا هنا ممكن نديرو نعمرو الجدول ديالنا من خلال هاد لو دياغرام هكذا. كنا مثلا غادي نمشيو نرجعو للجواب ديالنا. فوالا et voilà le nombre d'élèves de cette classe est 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 4 plus 8 plus 2 plus 1 égale 25. 27 élèves plutôt. Le mode de cette série statique est 12. المنوال يعني هو الحصيص الذي له أكبر يعني قيمة الميزان التي لها أكبر حصيص يعني لا نوت اللي حصلوا عليها بزاف ديال التلاميذ. إذا إلا جينا هنا تنشوفو تلقاو 8 يعني حصلوا عليها 12 تلميذ وبالتالي يعني ou bien la note 12 حصلوا عليها 8 ديال التلاميذ بلوتو. إذا هاد لا نوت هادي هي اللي حصلوا عليها التلاميذ 8 ديال التلاميذ في القسم أكبر عدد من التلاميذ. إذا هي اللي كتمثل لنا لو مود دو سيت سيري ستاتيك إي 12. Alors, la moyenne pondérée de cette classe est المعدل الحسابي. إذا كنديرو 2 fois 8 plus 4 fois 9 plus 6 fois 10 plus 8 fois 12 plus 4 fois 14 plus 2 fois 16
plus 1 fois 18 divisé par le nombre des élèves dans la classe يعني 27. هذا هو المويان يعني النقطة في الحصيص ديالها لا نوت في الحصيص زائد النقطة الثانية في الحصيص زائد النقطة الثالثة في الحصيص زائد النقطة الرابعة في الحصيص et ainsi de suite. وكنقسمو على عدد التلاميذ وكنلقاو 11.62 هو معدل القسم. لو طابلو ستاتيك هو هذا 8 دونك جوج حصلوا على جوج الناس 9 حصلوا على 4 الناس 10 6 تلاميذ 12 8 تلاميذ 14 4 ديال التلاميذ 16 جوج تلاميذ 18 واحد تلميذ. ليفيكتيف كوميلي دونك هنا غادي كنزلو هاد جوج هنايا وكنبقى ندير 2 بلس 4 هي 6 6 بلس 6 هي 12 12 بلس 8 هي 20 20 بلس 4 هي 24 24 بلس 12 بلس 2 هي 26 26 بلس 1 هي 27. Le pourcentage des élèves qui ont une note supérieure à 10 إذا كنجيو لهنايا لا نوت ها هي 10 وكنجي لهنايا كنبدا نحسب بعدد التلاميذ. دونك عندي هنايا يعني عدد التلاميذ اللي حصلوا على أكبر من 10. إذا عندي لا نوت هنا 12 حصلوا عليها 8 تلاميذ 14 حصلوا عليها 4 تلاميذ 16 جوج 18 واحد. إذا كندير 8 زائد 4 هي 12 زائد جوج هي 14 زائد واحد هي 15. إذا البورسونتاج 15 تلميذ من 27. إذا البورسونتاج كنديرو 15 مقسومة على عدد التلاميذ ديال القسم على 27 مضروبة في 100 تعطينا 55.55%. هذا هو عدد النسبة ديال التلاميذ اللي حصلوا على 10 الفوق يعني اللي جابوا أكثر من 10 في نعم اللي جابوا أكثر من 10 في الفرد. إذا كنديرو 15 ولا نديرو علاقات ثلاثية 15 تعطينا إكس بورسون 27 يعني عدد التلاميذ كيعطينا 100%. كنديرو هاد العملية وتلقاو نفس النتيجة. On passe à la géométrie. Voilà. إذا عندنا بالنسبة للجيومتري عندنا un cône de révolution A pour génératrice. الجينيراتريس هو هذا هو يعني الحرف AS ou bien SB de longueur 5,3 cm. Et pour rayon de base هو هذا يعني 2,8 cm. Et pour la hauteur SH هذا. Déterminer que SH est égal à 4,5 يعني SH هنا غادي نديرو لا théorème de Pythagore يعني génératrice au carré SB au carré égale le rayon au carré plus la hauteur au carré. وبالتالي غتلقاو في الريزلtat SH égale 4,5 cm. Calculer l'angle du développement du cône. Troisièmement, calculer l'aire latérale de ce cône. إذا l'angle هنايا du développement du cône يعني إلا حلينا هاد لي كون هذا غادي نلقاو بحال على شكل واحد الزاوية اللي هي A كتساوي R sur G مضروبة في 360 يعني R le rayon de base divisé par la génératrice fois 360. هذه هي la règle. Calculer l'aire de ce latéral de ce cône. إذا l'aire يعني S L égale G le rayon de
le rayon de base fois génératrice fois P. هذه علاقة كذلك في الدرس تكونوا حافظينها. Quatrièmement, calculer le volume de ce cône. Le volume de ce cône égale 1 tiers fois la surface de base fois H fois la hauteur, il y a SH, ou la surface de base il y a PR au carré, car la base I se forme d'un disque. وبالتالي غادي نمشيو ونشوفو الريزولتا اللي لقينا. إذا سي لا ميم شوز. إذا غادي نلقاو هنايا في لا بروميير كيستيون un cône de révolution pour génératrice 5,3 cm, pour rayon de base 2,8 cm et pour hauteur SH. Démontrer que SH égale 4,5 cm. Le triangle SHBI rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, SH au carré plus HB au carré égale SB au carré. إذا هنا on va remplacer SH au carré égale SB au carré moins HB au carré. إذا كنلقاو 28,09 moins 7,84, SH égale 20,25. Alors SH au carré égale 4,5 au carré. Et à la fin, on trouve que SH égale 4,5 cm. Deuxièmement, l'angle du développement du cône alpha égale, R, le rayon de base sur G, génératrice fois 360, alpha égale 190 degrés. Troisièmement, l'aire latérale de ce cône ISL égale R, le rayon de base fois G, génératrice fois P, égale 46,26 cm². Quatrièmement, le volume de ce cône IV égale 1 tiers SB fois H. La surface de base, il y a R fois P au carré, ou bien PR carré. PR carré, il y a المساحة ديال لو ديسك 1 tiers 3,14 fois R au carré, il y a 2 fois 2,8 au carré fois H اللي ديجا حسبناه هو 4,5. إذا غنلقاو 3,14 fois 7,84 fois 1,5 égale 36,92 cm3. On passe à l'exercice suivant. ABCDEF G est un cube tel que AB égale 6. C'est un cube مكعب طوله ضلعيه égale 6 cm. Montrer que AC égale 6 racine 2. AC دونك هذا هو القطر ديال هذا المربع. هذا c'est un triangle rectangle en B. AC au carré égale AB au carré plus B BC au carré. Le théorème de Pythagore. غادي نلقاو AC égale 6 racine 2. Quelle est la nature du triangle ACG? ACG, c'est un triangle rectangle en C. La même chose, déduire la mesure de AG. إذا AG كذلك هذا segment déjà حسبناها. AC égale 6 racine 2. CG اللي هو 6. وغادي نلقاو la même, ou bien غادي نلقاو
يعني بلا تيوريم دو بيثاغور. إذا كما كتلاحظوا هذا يعني تمرين بسيط. ABC DEFG est un cube tel que AB égale 6 cm. Montrez que AC égale 6 racine 2. Le triangle ABC est un rectangle en B d'après le théorème de Pythagore. AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. AC au carré égale 6 au carré plus 6 au carré égale AC au carré égale 72. AC égale racine de 72. 36 fois 2 يعني هاد 36 تخرج من الجذر تعطينا 6 racine 2. Deuxième question. La nature du triangle ACG est rectangle est un triangle rectangle en C. B. Déduire la mesure de AG. Le triangle ABC est rectangle en B d'après le théorème de Pythagore. إذا مبرهنة فيثاغورس في مثلث قائم الزاوية. AG au carré كيعطينا AC au carré plus CG au carré. إذا غادي نلقاو لا ميم شوز. AG au carré كيعطينا 6 racine 2 au carré plus 36. إذا غنلقاو في النتيجة النهائية AG au carré كيساوي 108 و الراسين ديال 108 هو 10,39 cm. Troisièmement, la nature du solide ABCGF est un pyramide. إذا إلا جينا لهنا لهاد الشكل هذا غادي نلقاو بلي أنه سي ان بيراميد à base carré. حيت هذا سي ان كوب à base carré. إذا le volume de ce pyramide égale un tiers la surface de base يعني la surface d'un يعني carré الطول في العرض fois l'altitude ou bien fois la hauteur des voies AB égale à 6. بالتالي غادي نلقاو la réponse suivante. La nature du solide est un pyramide. Le volume de ce solide est العلاقة خاصكم تكونوا حافظينها. V égale un tiers fois la surface de base fois H. La surface de base est un carré يعني طول في العرض يعني 6 في 6 هي 36 فوا لا هوتور اللي هي 6 وغادي نلقاو في كيساوي 72 سنتيمتر كوب. اذا نتمنى انكم استفدتوا من هاد لا كوريكسيون هادي. اللي عنده شي تعقيب او اضافه يكومونتي في لا فيديو وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو باش يوصلكم الجديد ديال القناه.